क्या बोल रहे हो? पोस्ट बोल स्ट्रॉबेरी कार्टन में है आईफोन एप्पल आनবে খাবো হাত অনেক কিছু কিনলাম আমি করে ঘর চকলেট ফুল চকলেট মামা একটা নতুন তুমি তোমার ওটা ছিল মা ওটার নাম কি? ओके, खाने में हमने क्या खाया? आज खाने में चावल और मछली था। ওটা কি? बटरफ्लाई। ওইটা কি মাথায় পায়ে? ওগুলো কি ওইটা? বুঝতে পারছি না। ওটা কি? কোনটা? ওই শাড়িটা খাতা ওটার নাম কি? আল্লাহ। কি? আল্লাহ। ওইটা ওখানটা কি? ওইটা ওর নাম কি? চুটকি। ওইটা ওটার নাম ভাই। না সুফিস। না बनू। आप। না ये अच्छा। লিচি কোথায় মা? নাক ফুটা করবো কমে করে করবো তো তুই दाঁড়ाओ। आप कितने कैसे हो? सुंदर तो नहीं हूँ मैं। शुभरात्रि। মা এটা কাই? মা এটা কোথা থেকে কিনে এনেছো? बाजार থেকে। কোন বাজার থেকে? ওটার নাম কি? শপিং মল। তোমার বাদানে চিট তুমি খেলালে মরলি तुझके बिदानी तो के खिलाने बोली। आज कुछ बोल क्यों नहीं है? मेरे बेटी तो बोल नहीं दे रही है। देखो क्या कर रहा है, उसके साथ ही बात करना पड़ेगा। तुम्हारा नाम की? माँ ओদের नाम की? गुइनाई রেখে দাও মা গুইনাই বলে দাও ও আয়া দেখে দিবে এখন মা ওদেরকে বলে দাও কখন না আমার জামা वो तो बंगाली में बोल रही है। কিসে দেয়া টাকা নেব এরকম কর घुमा घुमा